Nabidyo na yan, sir? Yes, ma'am. Sip ko na siya. Ulit nga. Muna ganyan eh! Pag ano talaga nakakabad na kayo ano yan, yung ano yan, yung... Sige, lapit pang kote. Yan. May tanggit ah. I-center mo lang doon sa full right. Then dapat gitnang-gitna ka. Mga dandangan din. Wow, tatlo. Grabe! Ikaw na! Balik Ay, ang galing, tatlo! Tatlo agad! Ilayo-layuin nyo, huwag nyo tabi-tabi. Pwede bang ganun, sir? Amazing yun. Isa po po, lima? Pwede na to. Ang galing! Pwede na. Yan, yan. Huwag masyado tabi-tabi. Yan. Doon sa dulo, sa left. Ay, right. Namin. Okay. Sa taas. Yan. Mag-jollibee na daw, Isa kas! pa. Tinamaan yung isa, tinamaan. Ice cream! Ice cream Tinamaan? na yan, ice cream! Tinamaan yun, butas na yun. Yan na, ganun lang ha. Wala po natamaan yun, ha? Bigyan na tayo ice cream, sir! Okay. Isang shoot, Ganun pa rin tatlo, ha. ang galing! Ice cream na to! Butas, butas. Yes, sir. Ice cream na, ice cream! Kahit ha. Konti mo lang. Walang kapalagpagan, sinaksampag. Para matigas, sir, ha? Ha? Nakasafe yata. Safe, sir. Safe nga pala. Yan, safe, okay. Ganun lang ha, ganun yung setup mo ngayon ha. Ganun pala. Bravo, bravo! Panalo na! Ice cream na to. Ice cream na yan! Front side, dalawang side. Ganun lang. Kung anong ginawa mo nung una, palo. Palo to. Ang galing! Grabe! Tags, tags! Talo ka na, bro! Ayoko na. Sumasaras ka na! 5,000 yan! Talo ka na 5,000! May Dariel, lumayo ka! Oo, sabog. Yung tubig. Sabog, ano? One shot, one kill Ay, ah. iniikot na lang yun siya, iniikot? Hindi yung baril ba, iniikot? Okay, keeping left. Kunting-kunti. Mausog! Tinabihan lang. Nahanginan lang yung ano eh. Mahangin daw yung bala mo. May turang ko pa. Ay, galing! Wala nang target. Okay, lagyan ng target. Yung doon, ah. Wala na. Grabe! Hindi, natumba. Yan po lang, Sir, natumba lahat, power.